mana ayyuu seentee irraa nyaattee irraa dhudde garaatiin wootee waan isin qabdu irraa nyaattee kaatee iccitii garaa ayyuu keessaa guurrattee baate. Eegadda maallaqa fixee jettee gara hojjettan deebi'e jettee gara Yamanii eegguusin saafarteettu bunniin intalleesiin kuni Saayidoo waamtee jaartiin kee shagaadaa dullatti sun maarree jettee rabsitee turte. Rabbiin beektaa gaafa harka si buusuu jedhe gara timbeen fidee harka si buusaa beektaa namuma xalaata kee harka. Sana booddee Saayidoon barbaacha gara Yamanii isiisotoo deebi'ee jechuudha. Ayyuun immoo giiftii lafeen keenya immoo aadde Barakiinaa jetti isinuu Sumayyaan beektanii aadde Barakiinaa jetti. Ati Barakiinaa immoo Saayidoo barbaachanii Yamanii karaa baaraatiin deema jettee ogguusin imaluudhaaf gara Dirridawaatti deemtu Iliyaasuun goddenyaan Saayidoo sotoo deemee qabuudhaaf dhaqee bakka Dirridawaatti bakka dalaalaatti qabatee ture. Saayidoo diddee ture maannoo Iliyaasuu diddee turte yeroo sanatti Iliyaasuu marra gonkumaa sotoon deebi'u jettee ni turte. Kana gidduudhaan Sumayyaan maal goote geelee hiriyoota sii warra Itoophiyaa keessa jiranutti dawwalteeni ayyuutti dawwalaati beeksisa wayii jira birrii 200 atii fi bunniin hin barbaadamtu jedhaanii jette. Iliyaasuudha ayyuu kadhataa jiru sagalee itti godhamee ayyuu beeksisa wayii jira akkati bunniin hojjettanu beeksisa kana hojjettanii qarshii 200 fudhattanu isin barbaadamee ture jennaan. Isa sila Iliyaasuu sotoo galuu didaa jirtu ennuma maallaqa sana dhageessu na sotoo kaatee jedhe Iliyaasuun illee viidiyoon sun illee lafa jira jechuudha. Atta kaleessayyuu viidiyoo irratti hojjetee Iliyaasuun nuti ayyuuni birrii jaallatti malee wanni isin jaallattu tokkittiin hin jiru jedhee afaan Amaaranyaatiin afaan Oromiyaatiin dubbatee ture. Akkuma sana gara Adaamaatti oguu deebiteettu haadha qaxaroonii beeksisaa sun ga'eega. Qaxaroon beeksisaa sun geenyaan intalli goddenyaan Sumayyaa kun itti dawwaltee qaxaroon keessan haadhaa kottaa jetteen. Oguu jarri dhaqanii nu isin maan ni beeksisa hojjechuuf jette gaa saree lafeen irraa dhume fakkaatanii bunniinii fi maannoo ayyuun lafedhaa gaa wanni qilleensi silaa fuudheeyyuu buguu wayii keessa bubbuusu. Maal kun lafeen kun hin jedhe malee keessattuu bunniin isin akkanatti daafichoodhaan ofirratti fincaantu kun innaan illaahi wa inna ilaahi raaji'uun. Dhaqanii gaa oguu jarri dhaqanii jedhanu manatti ol galchitee kursiin isinii fidaa kursii kana irratti hojjettu jetteeni kursii irratti teessiftee kaatee dhattee shaantaa keessaa iskeerbii yookaan marata fiddee fi kanaan waliitanii kanaan akkasitti beeksisa waan akkasii hojjettu jetteen. Hayyee jettee bunniin maannoo ayyuu iite. Ayyuu yeroo iitee kaatu ayyuuni maannoo bunni immoo intalli isin geelee numti Sumayyaa sun qabdee iite. Sana booddee osoo namni isin daffaru tokko isinitti dhufe dhiira irraas haa ta'u dubartii irraas haa ta'u utuu namni isinitti isin daffaruudhaaf isinitti dhufe akkamitti baatu akkasitti waan jetteen. Sana booddee haasofsiiftee waa'ee Sumayyaa fi Saayidoo irraa gaafattee waan adda addaa jetteeni kaate. Sana booddee sabiraayibii jedhan sana qabdu jetteeni Sumayyaa gixxeem itti goote gaafiddee ol. Bunniin keenya daafichoo gaan isiniin jedhe booliin ergii mudhii gedduudhaa ga'e balaaxaa namaa mannoo dibbii namaa baddaleenaan hidhaarraa dhiittee deemteetteen ibboo isii kana qobaatti qabattee egaa ayyuttii lafee kana qobaatti qabattee dabaddabaa jirti hanga yoowwanaatti wanni irra ga'amne tokko hin jiru garuu viidiyoon gannuu dhiifameera. እንዳታወሪ ስለኔ እኔ ለምን እንደታውቃላችሁ እዚህ ቤታችሁ ድረስ ያገኘዋችሁ ውጭ ላይ ምን እንደማረጋችሁ እንድታውቁ ፈልጌ ነው። እሺ ቤታችሁ ድረስ የመጣሁት ስለዚህ በተለይ አንቺ ከዚህ በኋላ ስለኔ ብታወሪ ቤት አይደለም አንቺን ያርገኝ ምን እንደማረግሽ ነው ማለት አሁን አንድና ስለኔ ማውራት ታቆማላችሁ በተላችሁ ስለኔ ማውራት ታቆማላችሁ ወይስ እዚህ ጋዝ አርከፍክፌባችሁ ለኩሻችሁ ሊድ ወይስ አናታችሁ ልበላችሁ አናወራ አዩ ደሞ ብቻ እንዳልመስላችሁ እሺ አሁን ግቡ ካልኳችሁ እዚህ ቆራርጣችሁ ስጋችሁን በሩ ነው ለውሻ መስጠላችሁ እሺ እኮ ይቅርታ እዚህ መኪና ከከፈትኩኝ አናወራም በቃ አናወራም እንዳታወሩ ስለኔ እኔም ስለናንተ አላወራም እናንተም ስለኔ አታወሩ ቪዲዮ መስራት ከፈለጋችሁ መፍታችሁ ነው ምንድነው ደሞ የምትገለማመጥ እናወራም አሁን ፍቺ ከቤቴ ውጭልኝ ካምባላስ ስላንቺ አላወራም በቃ አለቀ ይቅርታ ጠይቁኝ አንቺም ይቅርታ ጠይቁኝ እኮ በቃ ሱማያ ይቅርታ ካምባላስ ላንቺ አናወራም ይቅርታት እንደ ሰው እንደ ኸልቅ አለ ይቅርታ ጠይቃላችሁ ወይስ አናታችሁን ልበላችሁ በዚህ በቃ ሱማያ ይቅርታ በተለ አንቺ ፊትሽ ራሱ ይሁን ሙጥ ነገር ነሽ ነበር ማለት ነው አንዴ ምንድነው አንቺ ምን አገባሽ እሷነች ያራች አንቺ ተሞጣው እንጂ አንቺ ሰውን በመማታት ነው የምታሚው አንቺ በመሞጣመጥ ምን አይነት ጓደኛማቾች ናችሁ ይቅርታልሽ አይደለ በቃ በስነ ስርዓት በሉ ይቅርታ በስነ ስርዓት ትሉኛላችሁ አትሉኝም ወይ በቃ አሁንስ በዛ አንልሽም በቃ
አንቺ ብረምታ ትሞጣሞጪ ይቅርታ ብዬሻለሁ እኮ አሰማሽ መጀመሪያ ይቅርታ ብዬሻለሁ እኮ አንቺስ በቃ ይቅርታ አድርጊልኝ ሱመያ ካሁን በኋላ ስላንቺ አላወራም እሺ ለነገሩ አንቺ መመታት የምትፈልጊ አይደለሽም ፍቻት እንደው ፍቻት ተፈትቻለሁ ብለሽ ወራጫለሁ በዚህ ሚስማር ይኸውልሽ እንዲህ ነው የምጠልዝሽ እሺ ወራጫለሁ ታይሽ ሚስማሩ ነው እንዲህ ነው እሺ ማንግላሽን ማወልቅልሽ በዛ ላይ ደግሞ ብቻዬን መስዬሽ እንጣጥ እንዳታርፈሽ ተቀመጪ እግሯን ፍቻት ተነሽ አሁን አንቺ ተነሽ ወደ ዘይጂ ተነሽ ወንበሩ ላይ መነሳት አቃተሽ ቀዝነሽ አንዴ ተነሽ ሽንታ ወደ ዘይጂ በቃ ተነሽ እንዴ ረጅም ሰዓት የታሰረች አትመስልም እጇ እንዴ ተነሽ እንዴ እንደምትሞጣ ዙሪ እስኪ ዙሪ ተይኝ እኔማ ትቸሻለሁ ሂጂ ግቢ በቃ አንቺ ምን ትመስላለች እጅ አዩ አሁን አንቺስ አዩ በዚህ አናትሽን ሳልልሽ ሁለተኛ ስለኔ ስሜን ታነሻለሽ አታነሽ አላነሳውም አልኩሽ አልደግሞም አላነሳም ስሜን ሁለተኛ እንዳጠር አልጠራ ሁለተኛ ስሜን እንዳጠር አልጠራ ጥጋብሽ ራሱ እንደዚህ ስነ ስርዓት ያይሽ ሁለተኛ ስሜን እንዳጠሪ በዚህ አናትሽን ነበር ማለት አሳዛኝ ካሜራውን አምጪና በቃ እንሂድ ሰረችበትን ሂጃብ ስጦታው ውሰጂው እሺ ሂጃቡን የታሰርሽበት ነው ፍቺና ልበሹ ለማሳመን አጠበቅሻት እንዴ አራዳ ጠበቅኳትም ግጅኛ እንዴ እውነት ምንሰል አለበት ያሰራትኩ ከዚህ በላይ ተመስጣት መጠኛ ከፊ ለፍታችን ነው የሚቀርባው ጀርባችን ሆነሻል እንዴ ሰራኮ ነው ስራ ማሳጣጣሽ ካሜራውን ከጀርባይ እንዴት ነው አሪፍ ነው በጣም በቃ አንቺ ቁጭ በይ ጀርባችን ነው ጀርባችን አይቀርም መቼሳ ይሄንን ግን ብታወልቂ ጥሩ ነበር ይሄኛው ታዲያ አሁን እሷ እንዳሰርሻት ለኔ ስለማይመቸኝ አውልቀሽ እሺ እስኪ ቆይ አንዴ እዚህ ጋር ታግዥኛለሽ ምን ነው አይ እዚህ ጋር በደንብ መታሰር ስላለበት እንዴ ማንቀሳቀስ ራሱ ከበደኝ አንቺ ወይኔ አረጋችሁ አረ ኖርማል ነውና አንቺ አነሰ እንዴት አያንስን ነው ኖርማል ነው ስራ እኮ ነው ምን ሆናችኋል እንዴ ባገመር ነው ቀስ አይልፍ ቀስ መቼስያ ወይኔ በላቸው ቲቪ ኖረው ባቻል አሁን ለመመዱን በደንብ ተሳን ወደፊት እንደዚህ አይነት ስራ ስታመጪ ድብድብ ያለው ነገር ነበር አሁን ቆይ ታዲያ እንዴ ነው ማመጣበት እኮ ማጥቆሽ አሰርሽ እኮ ለትሩራሱ እንዴ ነው የሚሰራው ነው ይገባኝ ችግር የለውም አሁን አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምታመጣው እሱ ዘዴ ያለው አንድ ሴት ልጅ ታግታ እንዴት ማምለጥ እንደምትችል እኔ ሳላሳያችሁ በፊት እስኪ እናንተ አሳዩ እኛ እስኪ አሳዩ ታራኩቺና አሁን በደንብ ስላሰሽ ገባሽ ያኔ ዳላ አርጋችሁ ነው መታሰብ አይደለ ምን ያው አሁን እኮ ለማስተዋወቂያ ለመስራት ነው እንጂ የምር ብትታገቱ እንዴት ነው ማምለጥ የምትችሉት ያንን ሰው ፍለፊት ያለው ሰው በተሳላው አንዱ በቢጫጋ እንደ ወንድ ሆነ በጣም ትራጭዋለሽ መርግ መራገጥ እንዲይዘሽ ትራገጫለሽ እንዴ ካለሽ በቃ ማምለጥ ነው ቻውን ድንገት ያገደቻችሁ ሱመያ ብትሆንስ እንዴት ታመልጣላችሁ